बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं राना उज़ैर हूँ। 7 फरवरी 2026 हफ्ते का दिन। नाज़रीन करम, सानिया इस्लामाबाद जिसमें आपने देखा कि दर्जनों की तादाद में लोग शहीद हुए, जख्मी हुए, किसी का बाप जो है वो उसमें शहीद हुआ, किसी का बच्चा शहीद हो गया, किसी की माँ शहीद हो गई। और ये बहुत बड़ा सानिया कि गुज़िश्ता कुछ सालों के अंदर आपको फिरका वाराना तज़ाद ये देखने को मिला और इस मुल्क में एक नई जंग मुसल्लत कर दी गई और सूरत हाल इंतहाई खौफनाक थी। और इसमें सबसे बड़ा और शैतानी किरदार पाकिस्तान की मीडिया का रहा कि पाकिस्तान की मीडिया पर आप इस पर डिस्कशन नहीं कर रहे, आप इसके ऊपर बात नहीं कर रहे। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है पाकिस्तान के लिए कि हमारा मीडिया किस हद तक निचले दर्जे तक गिर चुका है। आप बसंती मीडिया बन गए कि एक जानिब तो हमारे पूरे का पूरा मुल्क सोग में चला गया, हमारे बच्चे शहीद हो गए, हमारे बूढ़े शहीद हो गए, एक मस्जिद में एक इमाम बारगाह पर अटैक हुआ, और दूसरी जानिब हमारा मीडिया बसंत मनाता रहा और वल्गैरिटी जो है उसको प्रमोट करता रहा। और ऐसी ड्रेसिंग पहनकर जो है वो हमने देखा एंकर साहिबान को, जो कि आप जो है टीवी के ऊपर नहीं देख सकते। तो खबरें बड़ी आम है जनाब। सानिया इस्लामाबाद जो है उसका ड्रॉप सीन हुआ है, और ये ड्रॉप सीन किस तरह से हुआ और सानिया इस्लामाबाद को लेकर एक बड़ी पेशरफ सामने आई है। कुछ लर्जा खेज इंकशाफात जिसने नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया है, एक नई जंग मुसल्लत करने के हवाले से खबरें आ रही हैं। ये डिटेल्स आपके सामने रखनी है। और फिर दूसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज जो पूरी कौम जानना चाहती है, इमरान खान की सेहत के हवाले से। पहले भी पिम्स हॉस्पिटल में उनको लाया गया था, अब इमरान खान के बारे में भी तशवीशनाक खबरें आना शुरू हो गई हैं। अडयाला जेल इस वक्त मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट हो चुका है। ये क्या खबरें हैं, इस हवाले से भी डिटेल्स आपके सामने रखनी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में आपने अपनी राय का इजहार जरूर करना है और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा भी आपने कमेंट में जरूर लगाना है। जनाब, खबरें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सानिया इस्लामाबाद पर सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये सानिया हुआ। अता तारड़ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पाकिस्तान के वज़ीर इत्तलाआत हैं, एक बहुत अहम मिनिस्ट्री आपके पास है, और आप अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर बात कर रहे हैं कि दहशतगर्दी के पीछे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। आप अभी तक पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं, आपके बच्चे शहीद हो रहे हैं और आप अभी तक सियासत कर रहे हैं, लाशों पर सियासत कर रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए कि आप मीडिया पर बैठकर, आपको बजाय इसके कि आप इस पर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाएं, आप बताएं कि दहशतगर्दी कहां से पाकिस्तान में आ रही है, इसका जिम्मेदार कौन है, इसके दहशतगर्द सहूलतकार कौन है, इस पे मुलव्विस कौन कौन है। तमाम ट्रीज इसमें लाने चाहिए और इस पर इंटेलिजेंस फेलियर जो हुआ है उस पर सवालात उठने चाहिए। लेकिन आपने बजाय इसके ऊपर बात करने के आपने क्या किया, आपने कहा कि एक पॉलिटिकल पार्टी जो है उसके अंदर मुलव्विस है, जिसका शायद इसमें हमें कोई दूर दूर तक किरदार नजर नहीं आ रहा। पाकिस्तान की कॉज के लिए सारी पॉलिटिकल पार्टीज एक पेज पर होनी चाहिए, लेकिन आज भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है उनकी हुकूमत, जिनके दिन जो है वो गिने जा चुके हैं, कि आप पॉइंट्स क्यों नहीं कर रहे हैं, आप लाशों के ऊपर जो है वो सियासत कर रहे हैं। और फिर आप अंदाजा करें कि इस अटैक से पहले इस्लामाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने एक खास फिके को, अल्लामा नासिर अब्बास शाफी के खिलाफ आपने कहा कि ये जो वादतुल मुस्लिमीन की जमात से जो है उसको एफिलिएशन होगी, उसका निकाह टूट जाएगा, वो काफिर है, वो मुसलमान नहीं रहेगा। यहां तक कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई। जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसके कुछ दिनों के बाद जो है वो इमाम बारगाह पर हमला हो जाता है। इस पर सवालात कौन उठाएगा? तो क्या उस मौलवी साहब को गिरफ्तार किया जाएगा? कि दूसरा बड़ा सवाल है जिस पर हुकूमत को बात करनी चाहिए। लेकिन आप अभी तक पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग जो है वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पूरे का पूरा मीडिया आपने मैनेज किया हुआ है। जब बात करते हैं फिर यूट्यूबर ही इसके ऊपर बात करेंगे ना, जो यूट्यूब पर बात कर रहे हैं, और कौन बात करेगा? किस पर इस बार जिम्मेदारी आयद हो रही है? आप इस पर खामोश तमाशाई बने हुए हैं। तो दूसरी जानिब जो डॉन है उसके इदारे ने क्या इस पर रिपोर्ट किया, वो खबर भी आपको देना चाहता हूं। डॉन कहता है कि इमाम बारगाह पर हमला गुज़िश्ता कुछ सालों के बाद फिरका वाराना तज़ाद का पहला बड़ा हमला है, और ये एक साल के अंदर अंदर इस्लामाबाद में दूसरा बड़ा अटैक हुआ है। एक आपने देखा कि जो जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर हुआ, वहां पर एक बहुत बड़ा खुदकुश हमला था, उसमें भी हमारे नौजवान जो है वो शहीद हुए, उसमें भी हमारे बच्चे शहीद हुए। अब ये दूसरा बड़ा हमला एक मस्जिद को, एक इमाम बारगाह को टारगेट किया गया। और दहशतगर्दों की लिस्ट आप अंदाजा करें कि जो एक शनाख्ती कार्ड वहां से उठाया, जो शनाख्ती कार्ड की फैक्ट फाइंडिंग हमने निकाली, तो यासिर वल्द बहादुर खान, जिसका पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड बना हो। सबसे पहला बड़ा सवाल कि इस दहशतगर्द का ताल्लुक जो है वो दाइश के साथ है। ये जाहिर है टीटीपी के साथ भी इनके कनेक्शंस हैं,
اور یہ جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں یہ افغانستان سے اور انڈیا سے آپریٹ ہو رہی ہیں، جن کو فائنینشیل ایڈ دی جاتی ہے، پاکستان کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے. یہ نئی جنگ ہے پاکستان کے اوپر مسلط کی گئی ہے، اور اس کاز کے لیے پوری قوم فوج کے ساتھ ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے. ہماری فوج جو ہے وہی دہشت گردی کی جنگ لڑتی ہے. لیکن سوال یہ میرا بنتا ہے کہ یہ جو شناختی کارڈ بنایا گیا یاسر صاحب کا، جو اس دہشت گردی کے اندر ملوث ہیں، یہ شناختی کارڈ کس نے ان کو بنا کر دیا؟ پاکستانی شناختی کارڈ. یہ دوسرا بڑا سوال جو میں اس پر کھڑا کرنا چاہتا ہوں. اور دہشت گردوں کا تعلق جو ہے وہ داعش کے ساتھ تھا، اور ان کے رابطے بھی تھے، اور دہشت گرد جو ہے وہ افغانستان بھی جاتا رہا ہے. تو جو انٹیلیجنس فیلئر ہے اس پر بھی سوالات اٹھ رہے ہیں. اور جو لرزہ خیز کچھ انکشافات ہوئے ہیں، بی بی سی اس پر رپورٹ کر رہے ہیں کہ ٹیکسی ڈرائیور کا جو بیٹا تھا جس کا نام اون حواس، جس کی عمر 20 سے 21 سال تھی، وہ وہاں پر نماز پڑھنے گیا تھا. نماز ہو رہی تھی اور پیچھے سے جب اس نے آواز سنی کہ مسجد کے باہر فائرنگ کی آواز آ رہی ہے، تو اس نے نماز توڑ دی اور وہ جا کر لبکا جو خودکش بمبار تھا اس نے اس کو پکڑ لیا. اور اگر وہ ایسا نہ کرتا تو وہاں پر سینکڑوں کی تعداد میں لاشیں بچ جاتی. اس نے بہت بڑی تعداد میں تباہی ہونے سے بچایا. وہ شخص خود تو شہید ہو گیا، وہ جوان بچہ، اس سے موت کو اپنے گلے تو لگا لیا، لیکن اس نے کئی جانیں اپنے ساتھ بچا لی، کئی جانیں بچا لی. یہ ہیروز ہے، پاکستانی ہیروز ہیں. ان کو انسنگ ہیروز کہا جاتا ہے. ان کو ٹریبیوٹ کرنا چاہیے، ان کا نام ملنا چاہیے، لیکن پاکستان کا میڈیا اس کے اوپر بات نہیں کر رہا. یہ جو لانتی میڈیا ہے وہ اس کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہا. اس پر بات ہونی چاہیے. اون عباس کون ہے، اس کے اوپر پوری کی پوری ڈاکومنٹریز بننی چاہیے کہ اس ایک بچے نے کتنی لوگوں کی جانیں بچا لی، اور وہ خود راہ حق کے اندر شہید ہو گیا. اس نے خود کچھ بمبار کو پکڑ لیا، اور خود کچھ بمبار جو ہے وہ ارلی سٹیجز میں ہی وہ پوائنٹ آؤٹ ہوا، اور کچھ لوگ جو وہاں پر جو ہے وہ ان کی جانیں بچی ہیں. تو یہ بی بی سی رپورٹ کر رہا ہے، لیکن پاکستان کا میڈیا جناب پھر وہی بات کہ وہ رپورٹ اس کے حوالے سے نہیں کر رہا ہے. تو اسلام آباد حملے کے حوالے سے یہ ڈراپشن ہوا ہے، اور مزید خبریں ہیں کہ 4 سہولت کار جو ہیں وہ گرفتار ہوئے ہیں، اور یہ افغانی ماسٹر مائنڈ ہیں، اور یہ آپریشن ٹیکنیکل ہیومن انٹیلیجنس کی بنیاد کے اوپر کیا گیا. دہشت گردوں کے خلاف مزید انٹیلیجنس بیس آپریشن جو ہیں وہ جناب جاری ہیں. سی ٹی ڈی حکام نے یہ بتایا ہے کہ یاسر کے 2 بھائی ہیں. یاسر جس کا شناختی کارڈ کی میں بات کر رہا تھا، اس کے 2 بھائی ہیں اور 3 بہنیں ہیں. اور یاسر گزشتہ برس جو ہے وہ مئی میں افغانستان گیا تھا، جون میں پاکستان آیا. واپسی کے بعد یاسر جون کے مہینے میں ضلع باجوڑ گیا، جہاں اس نے سم کارڈ ایکٹیویٹ کیا. مبینہ خودکش حملہ آور 27 جون سے اکتوبر تک باجوڑ میں مقیم رہا، جس کے بعد وہ حکیم آباد نوشہرہ منتقل ہوا. اور مبینہ خودکش حملہ آور نے 2 فروری کو واقعے سے قبل کرائم سین کی ریکیوی کی، جس سے منصوبہ بندی کے شواہد جو ہیں وہ بھی ملے ہیں. اور اس حوالے سے جو 32 افراد کہا جا رہا ہے کہ جاں بحق ہوئے، نمبر سے روکے گئے ہیں، اور 170 کے قریب لوگوں کو کہا گیا کہ زخمی ہیں، اور وفاقی دارالحکومت کے ہاسپٹلز میں اس وقت ایمرجنسی ہے. اور یہ ایک بڑی خطرناک قسم کی صورتحال ہے کہ فتح الخوارج دہشت گرد جو ہے اس کے اندر تو ملوث ہے، لیکن یہ جو حملہ آور ہے اس کی ماں کو بھی گرفتار کیا گیا. ظاہر ہے وہ اپنی ماں کو مل کر گیا، اس کی ماں نے اس کو حملہ کرنے کا جو ہے وہ حکم دیا کہ جائے میں آپ کو پیار دے رہی ہوں، جا کر حملہ کرو. تو یہ ایکسٹریمزم جو ہے وہ روکنی چاہیے. اور جب آپ ایکسٹریمزم روکتے ہو اور جب یہ بڑھتی ہے تو حالات خراب ہوتے ہیں. تو جب آپ اس کو روکو گے، دہشت گردی کو روکو گے، اس کے حوالے سے جو صورتحال ہے آپ اس کو نہیں پنپنے دو گے، تو صورتحال کو تو آپ قابو کر سکتے ہیں. اور یہی بات جو ہے وہ جناب سربراہ ہے TNFJ کے، وہ ان کی جانب سے دائرہ ان کا فقہ جعفریہ سے تعلق ہے، اور انہوں نے محسن نقوی کے سامنے کھڑے ہو کر بات کی. انہوں نے کہا کہ اسلام آباد ترلئی دھماکے پر TNFJ کے سربراہ محسن نقوی سے شکوہ کرتے ہوئے نظر آئے کہ آپ نے کالعدم تنظیموں کو ہاتھ نہیں ڈالا. آپ نے کیوں ہاتھ نہیں ڈالا؟ یہ محسن نقوی صاحب کو کہا جا رہا ہے، یہ پی ٹی آئی کو نہیں کہا جا رہا. کہ تارڑ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کے پیچھے پی ٹی آئی ہے، لیکن محسن نقوی کو TNFJ کے سربراہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کالعدم تنظیموں کو کیوں ہاتھ نہیں ڈالا. ان کو کھلی چھٹی دی ہوئی ہے. دہشت گردی کے خلاف آپریشن بہت دیر سے شروع کیا. اگر اسلام آباد محفوظ نہیں تو پورا پاکستان محفوظ نہیں ہے. تو انہوں نے بہت بڑی بات کیا کہ آپ کا دارالحکومت محفوظ نہیں ہے. اگر یہ محفوظ نہیں ہے تو پاکستان کیسے محفوظ ہوگا؟ اتنا بڑا انٹیلیجنس فیلئر کیسے ہوا، کیوں کر ہوا؟ اس پر فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی جو ہے بٹھانی چاہیے. اور تو کچھ اور اہم ڈیٹیلز ہیں اس حوالے سے بھی میں آپ کے سامنے خبریں جو ہے رکھنا چاہتا ہوں. عمران خان کے حوالے سے یہ بڑی اہم خبریں آ رہی ہیں کہ ان کو پہلے پمز لایا گیا تھا، ان کی صحت کے حوالے سے، ان کی آنکھ کے حوالے سے، ان کا علاج ہوا 20 منٹ تک. وہ ساری فائنڈنگز آپ نے جو ہے وہ ایک رپورٹ کے اندر پڑھ لی ہوں گی. تو اب سپریم کورٹ کے اندر 13 کیسز جو ہیں وہ سماعت کے لیے مقرر ہوئے ہیں، جو چیف جسٹس عائشہ خان افریدی کی سربراہی میں جسٹس شاہد بلال حسن پر مشتمل 2 رکنی بینچ جو ہے وہ جناب سماعت کرے گا. اور یہ ایک 9 فروری سوار کے روز ان کیسز کی جو ہے وہ سماعت ہوگی. اور اس حوالے سے جو سپلیمنٹری کاز لسٹ ہیں ان کو بھی جاری کر دیا گیا ہے. اور یہ دوسری جانب
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो प्रेस रिलीज सामने आई है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया आफरीदी इमरान खान का नाम नहीं लिख पाए, कैदी लिखा गया, प्रिजनर लिखा गया। आपकी इतनी औकात, इतनी हैसियत तक नहीं है कि आप एक नाम जो है वो नहीं ले सकते, उसको प्रेस रिलीज में जारी नहीं कर सकते। नजम सेठी साहब ने भी ना कहा ना अलीम खान के चैनल के ऊपर बैठकर कि चीफ जस्टिस को बता दिया गया कि आपने करना है, कि आपने क्या नहीं करना। ये जो है वो पाकिस्तान के अंदर हालात है। लेकिन खैर एक मरतबा फिर से सुप्रीम कोर्ट की रौनकें बहाल होने जा रही हैं। आपको पता कि क्या होना क्या नहीं होना, लेकिन रौनकें जरूर बहाल होंगी, खबरें मजीद नजर आएंगी। और फिर इमरान खान की रिपोर्ट के हवाले से जो ज़ाती मौलजीन हैं उनसे मेडिकल चेकअप की दरख्वास्त की गई थी और इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है। उन्होंने कहा कि जेल रूल्स के मुताबिक बानी पीटीआई का बाकायदा इलाज मुआवजा जारी है और उनकी ज़ाती मौलजीन से मेडिकल चेकअप जो है वो नहीं करवाया जाएगा। और ये जज सैयद अमजद अली शाह ने दरख्वास्त पर समाअत की और उन्होंने कहा था कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को भी ज़ाती मुआलिज जो हैं वो दस्तयाब थे। ये इमरान खान के वकील ने इसके ऊपर कहा कि इमरान खान को भी आईनी और कानूनी अखलाकी हक है कि उनको भी जो है वो जेल रूल्स के मुताबिक 75 के तहत इंतजामिया किसी भी मेडिकल चेकअप से मुतल्लिक फैमिली को आगाह करने की पाबंद है। तो इमरान खान साबिक वज़ीर-ए-आज़म और कौमी हीरो हैं, ये उनका बुनियादी हक है। और सुप्रीटेंडेंट अडयाला जेल ने मेडिकल रिपोर्ट जमा नहीं करवाई, बल्कि अदालत को बताया कि इमरान खान का इलाज जो है वो जारी है, तो लिहाजा इमरान खान के जो ज़ाती मौलजीन है उनसे उनका चेकअप करवाया जाए। तो इमरान खान जो है उनका चेकअप करने की दरख्वास्त जो है उनको मुस्तरद कर दिया गया है। तो ये एक बड़ी जो है वो तशवीशनाक खबरें हैं कि क्या इमरान खान को बनीगाला मुंतकिल किया जाएगा। ज़ाहिर है उनकी सेहत के ऊपर बड़े कंसर्न रेज हो रहे हैं। अडयाला जेल के अंदर हाई अलर्ट है, मुलाकात नहीं हो पा रही, 8 फरवरी तक तो मुलाकात नहीं होगी और कल 8 फरवरी है और कल लग रहा था कि शायद जो कॉल है उसको वापस लिया जाए। तो उलामा नासिर अब्बास जाफरी साहब ने कहा कल हम यौम सियाह भी बनाएंगे, कल हम यौम सोग भी बनाएंगे, फैसले बंद कमरों में होते हैं, कल हम हड़ताल की कॉल दे रहे हैं, तमाम जो ताजिर हैं वो अपनी दुकानों को बंद रखें। ये ऐलान जो है वो जारी हुआ है। अब देखना ही होगा कि इस पर कितनी पाबंदी होती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कल क्या करेगी और फिर कल के बाद जो 8 फरवरी है कि क्या उसके बाद इमरान खान की मुलाकातें जो है वो हो पाएंगी, ये बड़ा आम सवाल है। लेकिन फैसला हुआ है कि इमरान खान से मुलाकात की इजाजत जो है वो नहीं दी जाएगी, इसराइल की जानिब से बताया गया है। तो मैं आपको हमेशा से न्यूट्रल और फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जो है वो सामने रखा करूंगा ताकि आप फैसला उसका खुद कर सकें। तो खबरें कि मुलाकात नहीं होगी तो नहीं होगी, ये फैसला जो है वो कहीं और कर लिया गया है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस चैनल का अपने लाजमी तौर पर ख्याल रखने, अल्लाह ने के बाद। पाकिस्तान जिंदाबाद।